الخير على كل أب وأم وعلى كل أسرة بتتفرج علينا. أهلا بيكم في برنامجكم عيون مفتوحة. إزاي ممكن نحاول نتفادى إن الطفل يدمن أي نوع شاشة علشان الوقاية خير من العلاج؟ زين انمير موقع بلجيكي بيقول إن الحاجة الوحيدة اللي أنت محتاجها علشان تشيل طفلك من أي نوع شاشة هي أفكار كويسة وقوانين واضحة. أول حاجة، خليك سريع الملاحظة، كافئ السلوك الكويس، زي مثلا خلي القعدة على الشاشة نوع من المكافأة بعد ما يلتزم بسلوك كويس، ولكن لازم الاتفاق معاه على هو ممكن يقعد قد ايه قدام الشاشة. الأطفال والشاشة لازم يتحط لهم حدود، ما توافقش ان طفلك يقعد على اي نوع شاشة مثلا غير لما يخلص المذاكرة، ولازم من قبل ما يقعد تتفقوا على وقت محدد هو لازم يوقف فيه اللعب او القعدة على الشاشة عموما. الاتفاق على الوقت لازم يتم قبل القعدة على الشاشة علشان خاطر يعمل حسابه امتى هيوقف. فكر طفلك بانه فاضله 5 دقايق ويقوم من على الشاشة علشان خاطر تتفادى كلمة استنى شوية، انا لسه ما خلصتش، انا لسه ما حفظتش اللي بعمله على الموبايل. بالذات الولاد الصغيرة بيحسوا بصعوبة ان هم يخلوا بالهم من الوقت، وما بيستحملوش خالص ان اي حد يوقفهم في نص اللعب. قبل ما يعملوا حاجة تانية عرفهم امتى ممكن يقعدوا على الشاشة تاني. الحاجات اللي الولاد بيعملوها على التابلت، الموبايل، الكمبيوتر، كل حاجة لازم تكون بعلم بيها. خلي طفلك يقعد بطريقة انك ممكن تشوفه من غير ما ياخد باله، بكده الكلام معاه هيكون اسهل. وتقدر كمان تحدد الوقت احسن على القعدة على الشاشة، وكمان هتفهم ايه اللي بيدور اكتر جوه طفلك. لما الاطفال بيكونوا صغيرين بيكون اسهل شوية انكم تحطوا قوانين، ولكن عند سن المراهقة صعب شوية. بيكونوا عاوزين يعرفوا قراراتكم بتتاخد بناء على ايه. كل ما طفلك يكبر كل ما لازم انك تشركه معاك، علشان كده حددوا مع بعض القوانين والحدود اللي هو لازم يحترمها، بس قوله كمان ليه السبب للقوانين دي. يعني مثلا قوله ان الرياضة مهمة علشان الصحة تكون كويسة، وان القعدة على الشاشة كتير بتجيب تعب. رابع حاجة، اتكلم مع طفلك هو بيعمل ايه قدام الشاشة، زي مثلا بيلعب لعب اسأله ممكن ألعب معاك، وبكده انتوا بتلعبوا سوا. لو القعدة كتير على تلفزيون اتفرج معاه على الفيلم او البرنامج او التمثيلية اللي هو بيشوفها، بكده طفلك بيشوف وياخد باله ان انت بتشاركه، وما يفتكرش ان انت بتعمل القوانين عشان انت مانع انه يقعد على اي نوع شاشة. اسأل مثلا مساعدة كمان من شريك حياتك لو طفلك بيقعد كتير قدام الشاشة، لان سوا انتوا اقوياء. هيكون اسهل لما تقنع طفلك بان انتوا الاتنين على خط واحد. شجع طفلك بانه يعمل اي انشطة تانية، ولكن خلي بالك ما تقولوش انه يروح يعمل واجب المدرسة، لان دي مش تبع الانشطة. في حلقات من اللي فاتوا اعطيناكم كذا نقطة لبديل الشاشة. لو ما شفتش الحلقة دوس على حرف الاي وروح شوفها بسرعة. بديل زيادة لطفلك، ممكن طفلك ياخد دروس تجريبية قبل ما يختار الأنشطة اللي هو عاوزها. في هولندا الدروس دي معظمها ببلاش، خلي طفلك يستكشف. في فرنسا عملوا قانون عدم استخدام الموبايل في المدارس، وده حتى في هولندا في مدارس كتيرة منعت الموبايلات في الفصول. كمان الأخبار بدأ يهتم بالموضوع ده. تعالوا نشوف التقرير ده سوا.
Een telefoonverbod op school. Het is nog maar op weinig middelbare scholen. Nou, dat dacht ik inderdaad ook. Maar de minister van Onderwijs praat nu wel met scholen of er toch een landelijk verbod moet komen. Maar waarom is dat? En eerlijk, wie zit daarop te wachten? Oké, we beginnen op deze school in Ubbergen, vlakbij Nijmegen. Goedemorgen allemaal. Eens even kijken of ze mee willen doen aan een experimentje. Ik ben benieuwd, wat is jouw schermtijd? 5 uur. 5 uur. Wat vind je daarvan? Ik heb soms een beetje het idee dat ik mijn tijd aan het verspillen ben. Maar ja. Bij jou kom ik even terug zo. Hoe zit het bij jullie? 3 uur en 45 minuten. Een half uur. 8,5 uur. 2,5 vorige week gemiddeld. 5,5 uur ongeveer. Dan wil ik jou uitdagen. Wil jij vandaag de hele dag zonder telefoon? Wil je hem inleveren voor vandaag? Ja? Tot hoe laat heb je les? 3:15. 3:15. Ja. Oké, you ready for this? Het is nu 9:05. Ik ga het proberen. Ik kom jullie tussendoor even opzoeken. Om te kijken hoe het met jullie gaat. Wat jullie ervan vinden. Dus succes. Doei. Als het aan sommige politici ligt, lever jij ook iedere dag je telefoon in. In het kluisje, klaar af. En sommige scholen vinden het ook wel een uitkomst. Het is anders dan vorig jaar. Het is veel, ik weet niet, rustiger. Zo dachten ze er ook over in best wat andere landen, zoals Frankrijk. C'est bien pour les élèves, ça permet de se concentrer. Daar zijn telefoons op school al in het hele land verboden. Dus nog niet, althans voorlopig nog niet. Maar sommige politici zeggen, je concentreert je gewoon veel beter zonder telefoon. En daar lijken ze wel gelijk in te hebben. Wij doken even in de wetenschappelijke rapporten. Best veel wetenschappers uit allemaal verschillende landen onderzochten de afgelopen jaren hoe die telefoon je cijfers kan beïnvloeden. Uitkomst? Slecht nieuws voor iedereen die tijdens de les zit te appen. Al in 2010 sprak een onderzoeker met Amerikaanse scholieren over hun mobieltje in de klas. Zij zeiden toen dat ze best konden multitasken, op Facebook scrollen en opletten tegelijk. Maar uit het onderzoek bleek dat toch niet helemaal zo te zijn. De leerlingen die het meest op social media zaten, scoorden het laagst bij de eindexamens. En een onderzoek uit 2014 laat zien dat zelfs alleen de aanwezigheid van je telefoon je prestaties kan beïnvloeden. Dus ook als je hem helemaal niet gebruikt. En dat weten veel van jullie ook. In een vragenlijst zegt bijna de helft dat hun telefoon regelmatig voor afleiding zorgt in de klas. Ja, en op een school in Enschede waren ze zo klaar met die negatieve kanten van telefoons dat ze ingrepen. Wij zijn een telefoonvrije school, dus bij de dagopstart moet je je telefoon inleveren en bij de dagafsluiting kan je je telefoon weer ophalen. Ik vind het een best wel een mooie regel, want je hebt veel meer contact hier met mensen. Maar soms mis je hem wel hoor. En wat doe je nu dan in de pauze? Want op je telefoon zitten, dat gaat het dus niet worden. Ja, we verzinnen wel wat. We hebben altijd wel wat leuks te doen. We hebben in ieder geval meer rust in de school als het gaat over pesten, incidenten. Leerlingen zijn meer met elkaar in contact, zoeken elkaar ook meer op. We zien eigenlijk een hele prettige sfeer in de school. Ja, het is veel leuker om met elkaar te praten, want anders zat je alleen maar op je telefoon. Dit is gewoon veel gezelliger. Want hoe zag het er eerst uit voor het verbod? We zagen toch wel dat als er incidenten waren op school, dat het vaak te maken had met social media. Dingen die gedeeld werden op Snap, waar andere leerlingen niet blij mee waren. En dat er dus veel afleiding waren. Je hebt nu een half uur pauze, het is 11:15. Hoe is het tot nu toe gegaan? Want je ziet hem hier liggen. Heb je hem al gemist? Ja, eigenlijk wel. Maar ik merkte wel dat ik minder afleiding had. Ik ga denk ik naar de supermarkt toe. En ik heb gewoon net 2 lessen gehad, dus het valt wel mee. Het valt eigenlijk wel mee, ja. Ik heb al wat telefoons zien afgaan. Ja, daar krijg ik heel erg stress van. Dan denk ik, oh. Je hebt het goed gedaan, je bent geslaagd. Je hebt zonder telefoon overleefd. Ja. Pak hem maar erbij. Oké. Heb jij meldingen binnengekregen, et cetera? Verrassend weinig. Een paar snaps. Voor de rest valt het wel mee, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Het valt wel mee, toch? Je zei dat je FOMO had tijdens, als je het nu zo bekijkt, was het dan terecht? Nee, niet per se. Ja, ik heb wel de biriel gemist, maar... لو عاوز تشوف الفيديو كامل هتلاقي اللينك بتاع NOS Stories تحت في الديسكريبشن. في حاجات كتير أحلى حوالينا ممكن إن احنا نعملها سوا بديل الشاشة. بس انت شجع طفلك واعمل معاه
علشان هو يقتنع أسهل بالحياة من غير وقت شاشة طويل. جينا لآخر الحلقة وهستنى أسئلتكم تحت في الديسكريبشن تحت الفيديو. أشوفكم يوم الخميس بموضوع جديد في برنامجكم عيون مفتوحة.